Okay guys, ready na ako sa Eclipse. Double ito kasi wala tayong ano no. Pero pwede man daw ito, screen. O kaya yung strainer daw. So, ayan, double. Pero kanina nakikita ko na parang no? Nakikita ko na kanina ang ganda. Ito po ang dala-dala ko, screener. Screener po ang dala-dala ko. Ayan o. Oh. Oh, screener. Hala. Pwede na. Ay. Sabi, screener daw eh. Pwede lagyan na ito palapit. Ala, di na makita. Asa na? Asa na ba yung sun? Ayun. Tura. Tura guys. Tura. Tiga. Picturean natin. Ayun, without the screener, guys. Yan. Yan ang sun without the screener. Pero with screen, mas lalo makita mo, mas maganda. Kita nyo? So, mas maganda with screen. Oh, kita nyo guys. Grabe ka busilak. Ang ganda, no? Grabe ka ganda. Oh. Without screen, ha? Oh, ganyan. With screen. Oh! Wow! Oh, grabe ba eh. Ito pa ginagamit ko kasi sabi pwede daw eh. Oh. Kita nyo guys. Wala. Ay, sana yun? Ala. Tora. Now, take it off. Put it back. Oh, wow. Grabe guys. Grabe. Ayan na. Half na.